चतुर्भुजा कालिकां दक्षिणं दिव्यां मुंडुमाला विभूषिता शरणागत दीनार्थे परित्राणे परायणे सर्व पाप हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय मां पंचमुखी काली नमो कंस नमो रावण हौछि तोफान এই তোফান বুঝিলে बहुत भलो न बुझिले आराम जादा ये मते थरे रगेइछि সেইটি আহারে মো এই কটুরি राजा सुरेंद्र केसरी को भणजा तोफान এই মণিপুর রাজ্যর অধা সম্পত্তির মালিক तोफान राजा सुरेंद्र केसरी मते এই মণিপুর রাজ্যর অধা সম্পত্তি দেবে। এই মণিপুর দুই ভাগরে বিভক্ত হেব। पूर्व मणिपुर आउ पश्चिम मणिपुर मो भाई सागरटा राजा सुरेंद्र केसरी पुओ से मते बहुत भल पाए निज बड़ भाई भली समान दिए हेले मो भाई सागरटा खाली पाठ पढ़ारे मन देइछे। आमे हेलु राजा परिवार लोक पढ़िले केते पढ़िले केते এই সুন্দর সময়কু পাঠ পড়ারে ব্যস্ত করিবা কাহিকি মদ পিবা জুয়া খেলিবা সুন্দরী সুন্দরী ঝিওকু আনি উপভোগ করিবা তাহলে যাই সেই রঙ্গমহলর রঙ্গকোঠি को সেইটি অনেক সুন্দরী ঝিও অছন্তি সেই ভিতরে বড় দিল কি ধড়কন বল কি পরে অঞ্জলি তাহলে যাই সেই রঙ্গমহলর রঙ্গকোঠি को জয় মা পঞ্চমুখা কালী।